Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And a very good morning. Okay, so our topic today is urinary system. Okay, urinary system, system where how do we excrete our waste by urination from what organs involved, apa organ yang terlibat, macam mana kita membuat air kencing. Right. Okay. So organization of the urinary system. The urinary system consists of two kidneys that filter the blood, two ureters, a urinary bladder and urethra to convey waste substances to the outside. So basically, bila kita menyebut urinary system, okay, it consists of two kidneys, ada dua buah pinggang. Okay, so dari mana datangnya air kencing ni? So it comes from blood. Okay, blood. And then dia akan filter lah dekat kita punya buah pinggang, kidneys, and then after the filtration, okay, all the waste will go through the ureters yang menyambungkan kidneys tu kepada second organ we call as a urinary bladder. So daripada urinary bladder air kencing tu terkumpul, and then at certain kita panggil threshold ataupun level, okay, it will initiate our kita punya keinginan untuk rasa kencing tu lah, untuk mengeluarkan kita punya air kencing tu melalui urethra, and urethra to convey substance to the outside. Okay, so basically kita boleh lihat lah, ini adalah kidneys, okay, two kidneys, ada dua sepasang buah pinggang. Okay, the left one is a little bit higher than the right one. And then behind the kidney ni ada adrenal gland. Okay, basically adrenal gland ni dia tak terlibat dalam proses urinary system. Okay, tetapi dia attach, okay, dengan kidneys ni. Alright, and then dia ada fungsi dalam meriliskan hormon lah, hormon adrenaline and noradrenaline dalam autonomic nervous system. Okay, and then we've got here pada kidneys ni, ini adalah ureter, kita panggil ureter, okay, yang menyambungkan antara kidney ni kepada urinary bladder, pundi kencing. Okay, ureters ni yang menyambungkan kidneys kepada pundi kencing, and then we store our urine here lah, in urinary bladder. So at certain level, okay, dia akan kita panggil initiate our feeling to pass the urine outside using urethra. Okay, alright. So this is organization of the urinary system. Okay, kidneys. The kidney is a reddish brown, bean-shaped organ, 12 centimeters long. It is enclosed in a tough fibrous capsule. Location of the kidneys, it is positioned retroperitoneally on either side of the vertebral column between 12 thoracic and 3rd lumbar vertebra, with the left kidney slightly higher than the right. Okay, retroperitoneal maknanya kedudukan dalam di peritoneum. Okay, peritoneum ni adalah satu kita kata satu bukan space lah, satu apa ni, boleh lah kita kata macam satu location dalam perut kita, kita panggil peritoneum. Dia duduk belakang tu. Retro means belakang, retroperitoneum. Okay, so retroperitoneum maknanya belakang pada peritoneum. Okay, basically dia bukanlah duduk betul-betul bukan di depan dan tepi, tapi di belakang tepi, both side. So dari segi dia punya kedudukan, kalau kita nak ini adalah 12 thoracic and 3rd lumbar vertebra. Kalau kita tengok tulang belakang kita punya itu, dia ada kedudukan dia antara 12 thoracic and 3rd lumbar vertebra. Okay. Alright, so this is when kini kita potong dia, kita buat cut section ni, and sagittally. Okay, kita potong, kita akan nampak kidney ni kita boleh bahagikan kepada beberapa bahagian lah. The outer side here we call it as a renal cortex. Okay, dan dekat luar dalam sikit ni kita panggil medulla, renal medulla, and then the minor calyx,
minor calyx ni membentuk major calyx. Okey, major calyx ni okey, dia akan apa ni, akan kita panggil gabunglah untuk menjadi ureter, akan bawa air kencing tu. So bila kita buat kita tengok dengan lebih mendalam, kita zooming in ni dekat renal cortex ni, yang kita akan nampak lah, nephron ni adalah kita panggil kidney punya apa ni, basic punya organisation, nephron. Okay, so dekat sini lah akan adanya filtration of blood. Okay, filtration of blood dekat glomerulus kita panggil ni, dekat renal corpuscle ni adalah glomerulus. Okay, yang ni adalah renal cortex. Kita zooming ini daripada renal cortex yang medulla, bahagian luar ni adalah renal cortex, yang ni adalah renal medulla. So akan ada filtration sini. Okay, filtration, lepas tu dia akan kumpul kat sini lah, collecting duct dekat renal medulla ni. Okay, pada collecting duct ni urine akan pergi ke minor calyx, major calyx, dan seterusnya ke ureter. Alright, so kita akan belajar dengan lebih mendalam lagi macam mana kita punya filtration, excretion, reabsorption berlaku dekat kita ada proximal convoluted tubule, ada ada descending, ada loop of Henle, kita ada descending, ascending loop, and then distal convoluted tubule. Lepas tu baru pergi ke collecting duct, pergi ke minor calyx, dan seterusnya lah major calyx ureter. Alright, so bahagian ni lah yang penting yang kita akan belajar in detail, how the process occurred, okay, in developing urine, how we excrete our waste based on the urinary system organization. Okay, so nama dia renal pyramid here ni lebih kepada dia punya structure membentuk piramid, and that's why we call it as a renal pyramid. Okay, kawasan ni calyx dan major calyx kita semua bagi tu renal pelvis. Okay, yang bawah ni lebih kepada nama sajalah, based on the site and the shape. Okay, kidney. Kidney is a medial depression in the kidney leads to a hollow renal sinus into which blood vessel, nerves, lymphatic vessels, and the ureter enter. Okay, dekat kidney tu ada, dekat bahagian medially ke dalam tu ada depression sikit. Kenapa ada depression? Untuk membagi ruang kepada blood vessel, nerve, lymphatic vessel, dan juga ureter. Okay, inside the renal sinus lies a renal pelvis that is subdivided into major and minor calyces. Okay, dia punya plural pada calyx lah. Small renal papilla project into each minor calyx. Two distinct regions are found within the kidney, a renal medulla and renal cortex. Ni yang paling penting, renal medulla and renal cortex. The renal medulla houses tubes leading to a papilla. The renal cortex contains the nephron, the functional units of the kidney. Yang paling penting dekat kidney ni adalah inilah nephrons ni, di mana dia adalah function units of the kidney, yang mana proses berlakunya filtration, excretion, reabsorption semua berlaku. Okay, so yang ni lah tadi kita panggil medial depression. Medial depression maknanya apa, kita panggil blood vessel masuk keluar dekat sini, ureter. Sebab tu dia ada slightly medial depression. Kalau kita tengok setiap organ dia ada blood supply, ada nervous system punya supply. Apa-apa organ jadi untuk dia punya kelangsungan metabolism lah. Okay, so kalau dekat sini daripada jantung ni, okay, kidney ni dapat supply. Okay, daripada jantung akan ada aorta, kita tahu ini adalah aorta, ascending aorta, dan kita ada descending aorta. Jadi daripada aorta tu akan keluarlah bila dia ke bawah tu ada renal artery. Okay, yang merah ni artery, biru vein. Alright, renal artery ni ada segmental lah, dia jadi segmen dibahagikan. And then interlobar, arcuate, interlobular. Last sekali kecil ni hujung ni kita ada afferent arteriole. Artery
Bila dia jadi kecil, sebelum jadi capillary, dia akan jadi arteriole, and then after that baru dia jadi capillary. So capillary yang dekat kidney ni adalah glomerulus. Okay, and yang kat sini lah berlakunya filtration. Okay, sebelum dia pergi kepada vein, efferent arteriole, and then glomerulus, baru efferent arteriole. Okay, maknanya efferent arteriole dia pergi ke glomerulus, filtration berlaku, efferent arteriole, okay, masuk capillaries, okay, and then baru pergi ke vein lah, tapi secara terbalik lah, daripada kecil ke besar. Interlobular vein, arcuate vein, interlobar vein, renal vein akan pergi kepada inferior vena cava, yang akhirnya akan pulang kepada jantung. Okay, pulang kepada jantung, akan bawa balik kepada lung dan sebagainya lah. Okay, proses tu berulang. Okay, secara untuk specific organ like here, kidney, dia punya proses macam ni. Okay, so the abdominal aorta give rise to renal arteries leading to the kidneys. Okay, as renal artery pass into the kidneys, they branch into successively smaller arteries. Okay, makin kecil. Okay, start dengan interlobar, arcuate, interlobular. Okay, and then efferent arterioles leading to the nephrons lah. Nephrons ni functional unit of the kidney. So venous blood is returned through a series of vessels that generally correspond to the arterial pathway. Okay, yang ni lah adalah kita panggil nephron tadi, functional unit of the kidney. Okay, functions of the kidney. So kita dah tahu macam mana kidney ni ada punya blood supply. Okay, basically kidney ni first of all function dia untuk excrete metabolic waste lah. Tapi for your information, kidneys punya function not only that, there are other several functions as well. Functions of the kidney. Okay, the first one, the main one is to filter blood plasma, separate waste from useful chemicals, return useful substances to blood, and eliminate waste. Secara in general ni kita boleh cakap dia adalah filtration system. Maknanya benda-benda yang kita boleh guna balik, kita akan reabsorb balik dalam darah. Manakala waste yang kita nak guna, kita akan excrete dalam air kencing lah. It also regulate blood volume and pressure by eliminating or conserving water. Okay, so bila filtration tu berlaku, kebanyakannya kita akan reabsorb balik air untuk supaya air ni kekal maintain dalam proses filtration tu. Kita perlukan air lah untuk kita nak filtrate. Okay, bila air tu kita dah buang balik, excrete waste, and then benda-benda yang baik kita dah reabsorb balik. So air ni pun kita akan reabsorb balik untuk maintain kita punya blood volume. Jadi volume ni penting lah untuk kita maintain the blood pressure. Blood pressure ni penting untuk kita kembalikan balik darah kepada jantung. Jantung nak pump balik darah tersebut. Okay, so macam in case like a hypotension ke hypertension, that's why it could also affect the kidneys function as well. Alright. It regulates the osmolarity of the body fluids by controlling the relative amounts of water and solutes eliminated. Okay, osmolarity of the body fluid. Apa yang dimaksudkan osmolarity ni adalah bila dalam sesuatu darah tu kita ada banyak substance, kita ada protein, kita ada apa lagi, glucose, kita ada fat, kita ada electrolytes yang lain. Okay, so all of them are responsible for the osmolarity of the body fluids. Pentingnya osmolarity of the fluids ni, kalau kita belajar dulu, saya tak pasti awak belajar ke tak, sesuatu bahan tu, okay, secara hukumnya dia akan pergi daripada kawasan yang tinggi kepada kawasan yang rendah. High concentration gradient kepada low concentration gradient. Okay, jadi bila sesuatu air tu dia banyak electrolyte atau substance dalam dia, dia punya osmolarity gradient itu tinggi. Bila osmolarity gradient dia tu tinggi, air dalam tu kita panggil macam air yang pekat lah, air yang pekat. So air yang cair ni kalau kita letak sebelah-sebelah, okay, contohnya saya lukis ni, ada dua blood vessel ataupun satu tu ini blood vessel, satu lagi kita ada dua area A dan B. Okay,
A, yang ni B. Okey, bayangkan yang dalam ni ada banyak concentration gradient lah. Ada high osmolarity kita panggil. Okey, lain body fluid dengan substance ni lain. Yang ni adalah dia punya kita panggil dia punya bahan dia. Dia punya ni, yang ni adalah air. Macam awak buat air teh ke, awak buat air syarab bandung ke. Yang ni air, yang ni macam susu apa yang hijau-hijau ni. Kan? Okey. Satu lagi dia air saja. Dia tak ada warna hijau ni, air saja. Contohnya lah ini kita panggil body fluids. Ini adalah dia ada electrolyte, substance dan sebagainya. Jadi bila yang ni kita panggil high osmolarity lah. Maknanya dia punya osmolar dia tinggi. Dia punya ada concentration dia. So kalau ikut hukum, air yang ni dia akan pergi ke kawasan yang ni. Dia akan filtrate ke sini lah. Okey. Jadi secara ninya dia akan pergi ke sini based on the kita panggil osmotic pressure. Maknanya dia akan pergi ke daripada kawasan yang kurang osmolarity kepada higher osmolarity. Okey, ada dua cara. Sama ada ini kita panggil based on osmotic pressure lah. Yang kedua kita panggil air juga boleh pergi ke sini based on hydrostatic pressure. Hydrostatic pressure ni maknanya memang pressure dia ni tinggi kat sini. Okey, yang ini pressure air rendah. So dia boleh juga pergi ke kawasan ni. Jadi ni adalah basic filtration. Basic filtration in kidneys lah. Macam mana kita boleh filtrate air. Maknanya kalau dekat glomerulus ni, okey, yang ni blood vessel, contohnya renal artery kan, artery, arteriole semua dekat sini. Alright, renal artery, arterioles. And then ini adalah glomerulus. Dekat kawasan glomerulus ada banyak concentration electrolyte. So that's how they filtrate awal-awal tu. Ini adalah konsep basic dia. So functions of the kidney, it regulates the osmolarity of the body fluids by controlling the relative amount of water and solids eliminated. So itu adalah dia punya konsep lah. Okay. So it also secretes enzyme, we call it renin, which activates hormonal mechanism that control blood pressure and electrolyte balance. Okay, renin ni dia akan tukar kita panggil renin angiotensin system. Okay, dalam blood pressure ada hormon yang mengawal kita punya kandungan body fluid, pressure dalam darah tu, bukan ni, pressure dalam darah tu kita panggil renin angiotensin system. Maknanya pada angiotensinogen dia boleh jadi hormon tu daripada angiotensinogen dia activate pada angiotensin ada 1 ada 2, and then that's how the hormone that regulate the blood pressure. So salah satu enzim yang peranan dalam activate benda tu adalah enzim renin. Okay, so enzim renin ni dihasilkan oleh kidney. Alright. It also secretes the hormone erythropoietin. Erythropoietin nak buat darah lah, RBC. Erythrocyte. Erythro ni merah. Erythropoietin. Okay, hormone ni which stimulates the production of red blood cell. Okay, organ mana yang buat RBC? Kita dah belajar sebelum ni. Okay, organ yang mana buat RBC? Siapa boleh jawab? Sistem mana? Dekat mana kita punya erythrocyte production occurred? Anyone? Ada siapa boleh jawab? Dekat bone marrow, sir. Betul, dekat bone marrow. Okay, thank you Nadia. Thank you. So, dekat bone marrow. Jadi, bone marrow ni memanglah dia yang kita panggil apa nama dia, site of the dia punya RBC production. Okay, tetapi dia nak kita punya body ni regulation dia based on hormone. Maknanya kita nak tinggi ke, kita nak rendah, kita ada arahan. Arahan ni dibuat dalam regulation ni adalah based on this lah, kita panggil hormon. Hormon, ada nervous system. Okay, ada selalu hormon dan nervous system lah. Ada kita nak increase atau kita nak decrease ataupun okay. So arahan ni dalam bentuk hormon dan juga
kita kata stimulus daripada nervous system. Okey. Jadi yang menghasilkan hormon ni adalah kidney, kan. Jadi daripada hormon ni dia akan melalui blood vessel. Blood vessel akan bagi arah sampai hormon ni melalui blood vessel passage, dia akan sampai kepada bone marrow, dan bone marrow bila terima hormon ni, dia akan initiate production of erythrocyte. Okay, so nampak tak kita kata communication between organs. Sama kadang-kadang hormon tu berlaku dalam otak, ataupun hormon tu berlaku dekat kidney. Kadang-kadang hormon tu dihasilkan di liver ke sebagai contoh, ataupun di pancreas, tapi dia punya efek dia tu dekat organ yang lain. Okay, jadi nak katanya Tuhan ciptakan kita punya body ni saling memerlukan antara satu sama lain. Bukannya dia punya function untuk contohnya dekat bone marrow dia to produce RBC or erythrocyte. So the regulation also will be there as well. No, but the regulation will be in other places lah, such as here in kidney, and also like a brain or liver, etc. lah, other places. It collaborates with the lungs to regulate the CO2, okay, carbon dioxide punya kandungan, and acid-base balance of body fluids. Kalau kita perasan nanti bila kita akan go to the next slides, kidneys ni dia akan ada excrete dari absorb. Kita bagi bicarbonate lah. Bicarbonate ni dia regulate alkalinization dalam kita punya darah. Sebab kandungan dia tu pada bicarbonate tu ada CO2 punya base kalau basic dia daripada CO2 tu. Okay, so acidity of the fluid, pH of the fluid ni juga dipengaruhi oleh excretion and reabsorption dalam function of the kidney dan juga dalam lung. Sebab tu kita ada, kalau acidosis tu kita ada dua jenis acidosis. Sebab ada pulmonary acidosis atau metabolic acidosis. Pulmonary acidosis ni disebabkan based on the lungs punya function, manakala metabolic acidosis ni based on the kidneys punya function. Sama juga dengan pulmonary alkalosis atau metabolic alkalosis. Okay, so kidney dan juga lung main peranan yang penting dalam menentukan mengawal regulate pH dalam blood kita. Okay, pH ni penting sebab ada certain organ yang nak pH acidity, ada patient nak alkalinization, optimum pH is needed lah for the metabolism. So metabolism ni penting, kita nak dapatkan nutrient, kita nak excrete waste. Okay, dia macam kita kata environment, surrounding environment. So dalam bentuk pH yang macam mana. So semuanya dikawal oleh kidney dan juga our lungs. Final step in synthesizing hormone calcitriol, which contribute to calcium homeostasis. Okay, so selain daripada erythropoietin, dia juga synthesis hormone calcitriol lah, kan. Calcitriol ni kalau kita belajar kalau dalam kalsium punya homeostasis, okay, calcitriol ni penting dalam dia punya kita panggil pathway dia. Okay, macam mana calcitriol ni menyumbang dalam kalsium punya pathway tersebut. Okay, dan dia adalah ni dihasilkan oleh kidney lah. Okay, gluconeogenesis from amino acid in extreme starvation. Selain daripada tu, dia juga boleh buat gula. Gluco ni adalah gula. Neogenesis ni dia macam manufacturing lah. Neogenesis, lawan dia adalah lysis. Kalau gluconeogenesis maknanya kita buat gula. Kalau glycolysis, maknanya kita lyse glycogen, storage of glycogen. Glycogen ni adalah bentuk gula punya storage. Nak tingkatkan gula dalam darah. Gluconeogenesis, kita nak tingkat gula dalam darah dengan menghasilkan gula daripada, nak hasilkan glukos daripada amino acid. Amino acid ni adalah functional unit of protein. Okay, in extreme starvation, bila kita lapar sangat, okay, dia punya konsep dia, bila kita lapar, kita akan ambil gula dalam darah lah. Okay, kalau tak ada gula, kita akan ambil storage gula yang ada, glycogen dekat liver, kita ada belajar sebelum ni. Jadi kita ada storage gula.
So untuk tengok masuk, so dia akan lysekan glycogen tu akan tinggikan gula dalam darah balik. Okey, kalau glycogen pun tak ada, kita akan ambil daripada fat contohnya. Fat pun dia punya fatty acid glycerol, ujung functional unit dia, kita boleh transform juga kepada gula. Dia ada pathway dia, kita boleh tukar kepada fat tu kepada gula. Itu salah satu cara kita nak kuruskan, kalau orang nak kuruskan badan. Okey, macam mana dia boleh kurus? First kali dia akan guna habiskan gula yang ada, and then kalau tak ada, kita akan ambil sumber daripada fat. Okey, jadi fat tu bila terbakar dia akan jadi gula lah, gula dalam darah untuk supply. Bila kita banyak buat exercise ataupun kerja-kerja yang memerlukan tenaga, memerlukan gula, so dia akan ambil gula daripada fat storage bila gula yang asal ada tak ada lah. Okey. Okey, kalau lah fat pun dah tak ada, kita akan ambil daripada protein. Tapi bab ni dia dah sampai extreme starvation lah. Contohnya dalam, kalau kita tengok dekat penduduk yang negara-negara miskin kat Afrika, kenapa dia sangat-sangat kurus, muscle dia tak ada? Sebab muscle tu sendiri adalah protein. So dia ambil daripada protein, organ ke, muscle ke, kita tukar kepada gula. Jadi gluconeogenesis from amino acid functioning protein in extreme starvation. So dia punya keburukan dia, kita akan kehilangan protein lah. Protein ni penting dalam functional unit, organization system badan kita. So dia dah macam kikis kita punya benda penting dalam badan untuk menghasilkan gula yang perlu untuk metabolism. Jadi dan salah satu function of the kidneys ni adalah bila kita dalam keadaan extreme starvation, dia boleh buat benda tu lah. Dia boleh kikis protein daripada badan yang ada dalam badan kita ni, jadi amino acid. Amino acid ni dia akan tukar kepada gula, glukos, dan dia akan digunakan dalam metabolism badan. Alright. Okay, ada apa soalan tak berkenaan dengan organization dan dengan function of the kidneys before we go to the next slide? Okay. Tak ada harap faham Alright. Okay, so tadi kan kita dah tengok functional units, kita panggil nephron kan. So ni adalah nephron lah. Dekat bahagian renal cortex. Kita ada renal cortex bahagian luar sekali tu. Di dalam sikit kita ada renal medulla. Jadi yang ni dekat renal cortex tu, bila kita besarkan, inilah yang kita jumpa. Kita ada daripada renal artery, darah-darah arteriol kecil-kecil jadi afferent arteriole kan. So afferent arteriole ni dia akan pergi ke ni glomerulus. Sinilah dia filtrate. Yang saya lukis tadi ada dua blood tu kan. Bayangkan satu lagi blood tu adalah ni lah ruang ni. Ruang ni banyak kita panggil secrete benda. Jadi yang ni pula adalah lagi satu blood vessel. Jadi dia akan filtrate. Darah-darah semua air akan keluar ke sini dengan juga substance tertentu lah. Okay. Alright. So daripada sini dia akan lalu laju juga. Dia akan dibantu oleh dua pressure kat sini. Osmotic pressure dengan hydrostatic pressure. So filtration pun berlaku. Okay. Okay, ini kita besarkan. Besarkan dia akan jadi macam ni. Alright. Ini afferent arteriole, ni efferent. Efferent ni pergi ke go to the organ yang kita nak tu. Efferent ni keluar. Okay, sama juga kita belajar pasal nerve dulu kan, ada afferent nerve pergi ke functional unit tu, lepas tu dia efferent tu dia keluar daripada functional unit. Okay, itu terms punya istilah lah. Okay, ini glomerulus capsule. So kat sini lah filtration tu berlaku. Okay, jadi lepas filtration tu berlaku, dia akan melalui proximal convoluted tubule. Ada beberapa yang excrete masuk dalam air kencing, ada beberapa reabsorb balik masuk dalam darah. Okey. Dia sekeliling ni kita ada vein vein artery, tubular vein, tubular artery kita panggil sekeliling ni untuk berlakunya proses excretion dan reabsorption antara tube-tube ni dengan blood vessel untuk kembali dalam darah. Okay, and then pada proximal convoluted tubule kita ada nephron loop atau kita panggil loop of Henle. Okay, ini descending, yang ni ascending. Okay, ada juga reabsorption dengan excretion berlaku kat sini. Jadi lepas tu dia akan pergi ke distal. Proximal ni maknanya awal-awal lah, proximal. Ini distal ni di dekat ujung. Kalau kita belajar balik awal-awal anatomi tu dulu, saya ada cakap proximal tu apa, distal tu apa kan.
Jadi istilah-istilah ni lah kita gunakan untuk menggambarkan kedudukan structure anatomy. Alright. Jadi yang ni distal convoluted tubule. Okay, daripada distal convoluted tubule tu dia akan pergi ke collecting duct. Collecting duct akan pergi ke ureter, ureter pergi ke urinary bladder, urinary urethra, buat air kencing tu berlaku. So sepanjang proses ni akan ada berlakunya excretion dan reabsorption. Apa yang saya maksud ke excretion, daripada darah tu dia akan masuk ke air kencing. Reabsorption daripada air kencing ni dia masuk balik dalam darah. Sebab ada certain benda yang kita filtrate ni kita nak guna balik. Benda yang berguna, bahan yang berguna. Okey. Jadi dekat distal convoluted tubule ni, okey, dia akan rapat dengan kita panggil efferent dengan efferent arteriole ni. Jadi sel ni kita panggil macula densa juxtaglomerular cell yang dekat sini. Yang ni adalah macula densa. Macula densa ni dia akan bagi arahan dekat sini supaya nak reabsorb apa, baik balik air ke tidak, sebab dia tengok pressure kat sini. Kalau pressure air kat sini contohnya air kurang, air kencing kita kurang contohnya, so dia akan bagi macam sense kat sini. Okey, yang ni akan dapat detect, dia akan ada air kurang kat sini, so akan kurang sikit kita punya pengawalan excretion filtration air tu supaya kita retain air dalam kita punya darah. Okey, tapi bila air kencing tu banyak sangat, dia akan bagi arah kat sini, dia akan mengawal kena filtrate banyak supaya air boleh keluar. Alright. So konsep dalam apa-apa ni kidney ataupun badan-badan lain, dia mesti ada, dia bersifat dinamik. Maknanya bila sesuatu tu tinggi, okey, pengawalan dia akan kita kurangkan. Bila sesuatu tu kurang, dia akan tinggikan. Sebab dia sentiasa ada berada dalam satu optimum punya level. So Tuhan jadikan tu sentiasa ada, kita bagi sensation, ada arah sensation. Okey, ada masalah diikuti dengan apa yang nak diperlu control center ada dia punya solution dia, apa yang nak dibuat. Alright. So ini basically macam itulah saya cerita macam mana daripada proses filtration ni berlaku. Okay. And then daripada sini akan berlaku excretion absorption. Kita akan belajar detail. Okay, next slide. Lepas tu bagaimana ini dia sense ini excess level ataupun reduce level of fluid dalam body kita. Okay, nephron tadilah. So a kidney contains 1 million nephron. Yang tadi tu maknanya dalam badan kita ada 1 juta benda macam tu tadi. 1 million nephrons. Each of which consists of a renal corpuscle and renal tubule. Okay. The renal corpuscle is the filtering portion of the nephron. It is made up of a ball capillaries called the glomerulus and glomerular capsule that receive the filtrate. The renal tubule yang saya ceritakan tadi ada proximal convoluted tubule dengan distal ada nephron loop of Henle dengan distal convoluted tubule. Okay. Several distal convoluted join to become a collecting duct. Okay. So juxtaglomerular apparatus yang saya cerita tadi, at the point of contact between efferent and efferent arterioles and the distal convoluted tubule, the epithelial cells of the distal tubule form the macula densa. Near the macula densa on the efferent arterioles are smooth muscle called juxtaglomerular cells. The macula densa together with juxtaglomerular cells make up the juxtaglomerular apparatus. Okay, yang tadi saya cerita tadi itulah. Alright. So okay, ini in general. Okay, in summary lah, brief. Sebenarnya ada lagi detail. Okay. Tapi yang ni dia memberitahu explain in general macam apa yang excrete, apa yang bahan yang proses excretion and reabsorption berlaku. Okay, kita pergi satu-satu. Ini adalah renal corpuscle yang kita tengok tadi itulah. Okay. So the renal corpuscle is a spherical structure consisting of the glomerular capsule, a cup-shaped chamber, approximately 200 micrometer in diameter and a capillary network known as the glomerulus. Okay, yang ini adalah glomerulus. Alright, so kita dah ada efferent arteriole. Okay, bila ni ada filtration. Okay, so air pun keluar dekat sini. Lepas tu yang bakin dia akan bagi ke efferent. Okay, bila kita sampai air keluar kat sini, kita next step. Dekat sini kita panggil proximal convoluted tubule. Proximal ni awal-awal lah. Distal ni akhir. So proximal convoluted tubule is responsible for reabsorbing nutrients from the filtrate, now known as tubular fluid. So sini dah
Sinilah punca start air kencingnya. Okey, tetapi okey, dekat proximal convoluted tubule ni majority will be reabsorb balik. Okey, kebanyakan akan di reabsorb balik. Okey, reabsorbing. Kita absorb balik, masuk dalam, absorb ke mana? Sekeliling ni ada capillary darah. Dia akan masuk balik dalam darah. Okey, lepas tu dia akan turun nephron loop. Nampak macam loop ni, kita panggil nephron loop atau loop of Henle. The nephron loop is primarily responsible for the establishment of an osmotic gradient in the renal medulla. This gradient promotes water reabsorption from tubular fluid in the nephron and collecting system. Dekat sini kebanyakannya air, air yang akan reabsorb. Dekat sini nutrient, dekat sini air. And then lepas pergi loop of Henle ni, kita akan pergi ke distal pula. Distal convoluted tubule makes further adjustment in the composition of the tubular fluid through a combination of secretion and reabsorption. So ada certain benda daripada capillary sekeliling darah ni akan excrete masuk dalam air kencing, dan ada beberapa nutrien akan reabsorb balik berdasarkan keperluan badan kita lah. Okey, jadi yang terakhirnya dia akan pergi ke collecting duct. Okey, collecting system. Maknanya proses ni bila dah berlaku, filtration lah. Sekeliling ni ada filtration, ada excretion, ada reabsorption, ada secretion, ada reabsorption. Okay, jadi ini macam dia punya final stage air kencing yang kita ada. The collecting system receive the urine from individual nephrons and perform final adjustment in urine volume and composition before delivering it to a minor calyx. Ini adalah satu je, tetapi sebenarnya dekat collecting duct ni dia akan dapat daripada berjuta renal nephron yang ada. Dia akan kumpul dekat collecting duct. Nama pun collecting, maknanya dia collect, maknanya dia akan kumpulkan filtration daripada functional unit of other nephrons as well. So collecting duct carries tubular fluid through the osmotic gradient in the renal corpuscle. Okay, and then kita ada papillary duct collects tubular fluid from multiple collecting ducts and deliver it to the minor calyx. Okay, so last sekali dia akan pergi ke ureter. Ureter akan pergi ke urinary bladder. Okay, and then urinary bladder ni adalah pundi kencing, tempat air kencing berkumpul sebelum kita kencing lah. Kencing melalui uretra. Alright. Okey, nampak tak saya katakan tadi kat mana berlakunya reabsorption dengan excretion tadi kan? So kat mana dia nak reabsorb? Dekat sini lah. Sekeliling capillary darah, sekeliling setiap tubule ni dia ada dia punya blood supply artery dan vein. So basically reabsorption secretion ni berlaku antara dia orang ni lah. Masuk balik dalam darah, keluar dalam darah, masuk dalam saluran kencing. Saluran kencing masuk balik dalam darah, keluar darah. Semua dekat sini. Proximal convoluted tubule, loop of Henle, distal convoluted tubule, and then ada collecting duct. Okay, kalau kita ni renal cortex ni kat bahagian luar lah, bahagian luar cortex. Yang ni bahagian dalam kidney. Okay. So the glomerulus receive blood from a fairly large efferent arteriole and pass it to the smaller efferent arteriole. The efferent arteriole give rise to the peritubular capillary system. Ni saya kata peri ni tepi lah, near peri, keliling. Tubular, tubule ni semua ni proximal convoluted tubule, loop of Henle, distal convoluted tubule. Peritubular capillary system which surrounds the renal tubule. So berlakunya reabsorption dengan secretion ni antara renal tubule ni, yang bawa air kencing ni dengan peritubular capillary system dengan darah kita, salur darah kita. Okay, so kat situlah kita panggil composition balance antara kita punya fluid dan nutrient lah. Okay, sama ada kita nak keluarkan ataupun kita nak reabsorb balik. Okay, so ada apa-apa soalan tak berkenaan dengan filtration system tadi? Boleh faham Kalau rasa nak faham, boleh tengok video yang saya suggest atau video-video yang lain. Lagi mudah nak faham lah bila kita tengok macam mana proses tu dalam bentuk animation. Okay, alright. So renal innervation, macam saya cakap tadi, regulation apa-apa pun dalam satu sistem, ada dua, hormon ataupun innervation.
Innervation mesti ada. Lepas tu kita ada blood supply jugalah untuk nutrient, excrete waste dan sebagainya. Okay. So untuk urinary system, renal innervation dia, kita ada renal plexus yang mana nerves and ganglia wrap around each renal artery. Maknanya dekat renal artery tu ada dia punya sekali dengan innervation lah, keliling dia tu. Okay, ada nerve, follow branches of renal artery into the parenchyma of the kidney, issues nerve fibers, the blood vessel and convoluted tubules of the nephron, carry sympathetic innervation from the abdominal aortic plexus. Okay, ada dua lah untuk autonomic, sebab kita tak boleh nak kawal. Bila kita tak boleh nak kawal, kita panggil, kita guna autonomic nervous system. Bukannya somatic lah. Kalau kita benda yang kita boleh kawal, kita panggil somatic. So renal innervation ni autonomic. Dia ada, bila kita pilih autonomic, ada dua keadaan, sama ada simpatetik atau parasympatetik. Okay. Simpatetik ni dalam keadaan kita stres, dalam keadaan kita highly focus, dalam keadaan kita fight, fear, maknanya dalam keadaan yang kalut dan sebagainya. Parasympatetik ni dalam keadaan tenang, relax. Okay. So in sympathetic, the stimulation reduce glomerular blood flow and rate of urine production. Sebab tu kalau kita perasan, kalau kita dalam keadaan yang keadaan yang kita melakukan aktiviti dalam penuh concentration contohnya, ataupun kita dalam pergi berperang ke, kita bergaduh ke, selain kita tak terkencing lah. Sebabnya ada sympathetic innervation, dia akan mengawal reduce glomerular blood flow and rate of urine production. Okay, respond to falling blood pressure by stimulating the kidneys to secrete renin, and enzyme that activates hormonal mechanism to restore blood pressure. Okay, so yang ni pun berlaku juga. Okay, dalam keadaan carries parasympathetic, dalam keadaan biasa, dalam keadaan normal, carries parasympathetic innervation from the vagus nerve. Okay, daripada vagus nerve, increase rate of urine production. Okay, sama jugalah macam defecation pun. Untuk kita buang air besar, dalam keadaan sympathetic, sphincter tu kita akan tertutup, dan motility of large intestine tu pun kurang, kita tak rasa nak berak. Tapi bila keadaan relax, barulah kita rasa nak buang air besar. Okay. Alright. Okay, so overview of urine formation. Okay, kita pergi balik in summary. Glomerular filtration berlaku. Okay, afferent arterial, glomerulus, efferent arterial. And then dia akan jadi peritubular capillaries yang akan ada dalam keliling tubule tu. Okay, glomerular filtration creates a plasma-like filtrate of the blood. Okay, ni tak jadi air kencing lagi ni. Ni jadi filtration blood ni baru. And then tubular reabsorption, remove useful solids from the filtrate, returns them to the blood. Tu maksud dia reabsorb, maknanya benda yang useful yang kita nak guna balik, kita akan reabsorb balik dalam peritubular capillary ni. And tubular secretion, daripada darah ni yang tak difiltrate ni akan masuk melalui sini, akan filtrate daripada sinilah. Dia akan daripada tembus, pergi daripada blood capillary ni ke tubule ni. Removes additional waste. Additional waste from the blood, adds them to the filtrate. Okay, lepas tu kita nak conserve water kita perlukan, kita akan reabsorb balik dalam darah kita, removes water from the urine and returns into the blood, and then they concentrate the waste tu, jadilah air kencing. Sebab tu air kencing kita pekat lah, sebab air semua dah reabsorb, nutrien-nutrien penting yang dah reabsorb. Okay, urine formation involves glomerular filtration awal-awal, and then tubular reabsorption, and then tubular secretion. So, glomerular filtration ni macam mana boleh berlaku? Urine formation begins when the fluid portion of the blood is filtered by the glomerulus and enters the glomerular capsule as a glomerular filtrate. Okay, so benda tu nak berlaku kena ada pressure lah, filtration pressure kita panggil. The main force responsible for moving substances by filtration through the glomerular capillary wall is the hydrostatic pressure. So yang mainkan peranan ni adalah hydrostatic pressure. Kan saya kata tadi ada dua, osmotic pressure dengan hydrostatic pressure. So dalam glomerulus ni yang memain peranan besar, percentage main peranan macam mana filtrate tu berlaku adalah hydrostatic pressure. Due to plasma protein, osmotic pressure of the blood resists filtration,
as does hydrostatic pressure inside the glomerular capsule. Okey. Okey, tengok baik-baik Okey, jadi ni adalah darah kita. Okey, yang ni adalah efferent, ini adalah glomerulus, ini efferent. Okey, so darah ni ada dua, dalam ni ada dua lah, sama ada hydrostatic pressure dengan osmotic pressure dalam darah, dan kita ada hydrostatic pressure dengan osmotic pressure dalam glomerulus. Okey, so hydrostatic pressure out. Okey, dalam ni hydrostatic pressure of blood, yang ni capsular hydrostatic pressure, yang ni osmotic pressure dalam blood. Yang ni glomerular hydrostatic pressure. Okay. So outward force glomerular hydrostatic pressure adalah 60 milimeter mercury. Bila kita panggil ni milimeter mercury ni sebenarnya. And then inward force of plasma colloid osmotic pressure negatif 32. Inward force of capsular hydrostatic pressure 18. Net filtration pressure 10. Maknanya tinggi dekat yang ni lagi tinggi lah hydrostatic pressure dia. Okay. So hydrostatic pressure yang ni, okay, glomerular hydrostatic pressure ni sangat tinggi lah, 60 mm mercury. Okay. Inward force of plasma colloid osmotic pressure. Benda yang ditarik ke dalam ni adalah 32. Benda yang keluar daripada dalam darah 60. Okay. Inward force of capsular hydrostatic pressure, maknanya daripada luar ni masuk ke dalam pula adalah 18. So bila kita buat kira-kira tambah dan tolak, benda yang keluar dan benda yang masuk dalam darah ni, akan ada nampak yang keluar ni lagi banyak, which is plus 10 micrometer. Sebab itulah filtration boleh berlaku. Okay. So macam mana dia kawal hydrostatic pressure ni? Sekeliling ni kita ada muscle dekat ni. So bila kita dilatekan muscle kat sini, so air kat sini lagi banyak, dia akan air blood lagi banyak, increase pressure kat sini. Okay. Bila yang ni dilate, maknanya dia mengembang. Okay, kawasan ni mengembang, air darah lagi banyak masuk, dan hydrostatic pressure dia akan jadi tinggi. Okay. Bila dia mengecil, dia vasoconstrict, air yang tu akan kurang masuk, filtration pun kurang. So apa yang mengawal muscular punya wall ni, capillary wall ni, adalah kita punya parasympathetic atau sympathetic nervous system tu lah. Ataupun dekat macula densa tadi, ada juxtaglomerular cell yang kita kata-kata tadi. Macula densa tu maknanya dekat sini ada, tadi kalau perasan ada macula densa tu. Bila kita tengok air kurang kat sini, so automatic ini dia akan dilate, air banyak masuk. Bila air kurang dekat collecting tubule, air kencing kita pekat sangat, maknanya kita nak retain air dalam darah. So kita nak kurangkan filtration, so dia akan constrict lah kat sini. Tapi bila air banyak dalam air banyak dekat air kencing kita cair contohnya kan, so kita maknanya kita nak buang banyak lagi air kencing okey, maknanya air terlebih sangat, so kita akan dilate kat sini, filtration pun banyak berlaku, dan air kencing pun akan air dalam darah pun kita akan banyak keluarkan lah untuk maintain kita punya optimum level kita. Alright, so that is a glomerular filtration lah. Okay, filtration rate. The factors that affect the filtration rate are filtration pressure, glomerular plasma osmotic pressure yang saya cakap tadi, and hydrostatic pressure in the glomerular capsule. When the efferent arteriole constrict, okay, in response to sympathetic stimulation, filtration pressure and thus filtration rate decline. Ni yang saya cerita tadi. Okay, efferent arteriole to constrict, macam mana dia constrict? Sebab kita ada dalam blood vessel kita. Okay, ini contoh blood vessel. Okay, blood vessel kita ni, kita ada mucosa, submucosa, ada muscular wall, ada muscle wall keliling ni, kat luar ni, keliling lah, ada muscle. So bila constrict, dia akan mengecil lah. Bila muscle ni constrict, okay, kita punya blood vessel akan mengecil. Arterial constrict, respond to sympathetic stimulation contohnya, filtration pressure, maka blood yang akan masuk tu akan kurang. Filtration rate pun akan kurang, declines. When the, yang tadi efferent lah, when the efferent arteriole constrict, efferent yang dekat luar tadi, selepas dia, ini contoh efferent, maksud kita ada glomerular, ada efferent. Kalau efferent pula constrict,
filtration pressure increase. Air tu keluar, air nak keluar tu kurang, air akan retain, filtration pressure pun akan banyak, increase the rate of filtration. Okay, so efferent dan efferent dua-dua main peranan lah. Tengok yang mana satu constrict, yang mana satu dilate. Based on sama ada sympathetic apa. Yang ni dia apa, dalam sympathetic, parasympathetic lah. When osmotic pressure of the glomerular plasma is high, filtration rate decrease. Okay, kenapa? Bila osmotic pressure of the glomerular plasma is high, okay, maknanya macam saya tadi lah, osmotic pressure dia tu ni, air akan tertarik ke dalam blood vessel daripada glomerulus tu. Sebabnya ada banyak gradient dalam konsep dia tadi adalah yang saya cerita awal-awal tadi. When hydrostatic pressure inside the glomerular capsule is high, filtration rate declines. Okay. On the average, filtration rate is 1 to 5 mm per minute or 180 liters in 24 hours. Banyak benda kita filtrate, tetapi most of which is kebanyakan ini akan reabsorb balik further down the nephron. Maknanya keluar kencing tu adalah saki-baki dia sahaja. Alright. Regulation of the filtration rate. Glomerular filtration rate is relatively constant, although sympathetic impulses may decrease the rate of filtration. Another control of filtration rate is the renin-angiotensin system, which regulates sodium excretion. Okay, when the sodium chloride, sodium ni garam dalam badan kita lah, sodium. Kita panggil sodium chloride. When the sodium chloride concentration in the tubular fluid decreases, the macula densa senses these changes and causes the juxtaglomerular cells to secrete renin. Ini yang saya cakap tadi, dekat macula densa tu bila dia perasan sodium chloride concentration ni kurang, okey, dia akan menyebabkan secret renin. Apa yang renin ni akan buat? Secret of renin triggers a series of reaction leading to production of angiotensin 2 hormone, which acts as a vasoconstrictor. This may in turn affect filtration rate. Presence of angiotensin 2 also increase the secretion of aldosterone, which stimulates reabsorption of sodium. Bila dia perasan sodium tu kurang, maknanya bila sodium kurang, dia nak ada banyak adalah dia nak, maknanya dekat tadi macula densa tu, antara efferent dengan efferent arteriole tu ada macula densa. Macula densa ni adalah kita belajar tadi proximal convoluted tubule, lobe of Henle, dekat distal convoluted tubule. Maknanya dah lepas proses absorption filtration rate tu, dia akan ada kontak dengan efferent arteriole ni. So bila perasan ada kurangnya electrolyte, kita panggil sodium ni, okey, dia maknanya dia akan bagi arahan, oh kita nak perlukan lebih banyak sodium. So dia akan secret renin. Renin ni dia akan adalah proses yang dia berlaku, last sekali akan berlaku angiotensin 2 hormone. Angiotensin hormone ni akan increase the secretion of effect dia akan stimulate reabsorption of sodium lah. Bila stimulate reabsorption of sodium, maknanya kadar reabsorption of sodium tu akan tinggi, masuk balik dalam darah untuk ada banyak balik sodium. So the heart can also increase filtration rate when blood volume is high. Okay, ini faktor lain yang menyumbang kepada filtration rate. Okay, the presence of angiotensin 2 also increase the secretion of aldosterone. Okay, inilah sama ni berulang ayat dia. Okay, ayat berulang. Okay, so nak katanya kat sini, in general, dekat macula ada beberapa benda yang mengawal lah filtration rate tu. Satu, kita punya blood volume kita, sama ada banyak atau sikit. And then kita punya sympathetic, parasympathetic tu dekat kita punya akan mengawal efferent arteriole tu punya constriction atau dilatation. Dan juga dekat macula densa tadi, sama ada electrolyte yang lebih ataupun kurang, dia akan detect dan dia akan bagi arahan semula untuk reabsorb ataupun secretion. Okay, alright. Tadi yang saya duk cerita renin tu kan, ni renin lah. Okay, daripada kit ni. Okay, basically renin ni dia diperlukan untuk activation of angiotensinogen untuk jadi angiotensin 1. Okay, so angiotensinogen ni hormon ni, certain hormon dia dalam keadaan inactive form, dia tak aktif. So kita nak aktifkan dia, kita perlukan another hormon contohnya, ataupun substance untuk aktifkan dia. So dalam kes ni, liver akan hasilkan angiotensinogen. Renin ni dia akan help angiotensin tukar kepada angiotensin 1.
Okay, angiotensin 1 ni dia perlu balik pada angiotensin 2 baru dia activate. Dia perlukan ACE, angiotensin converting enzyme daripada lung pula. Okay, jadi angiotensin tu bila dah activate, barulah dia akan buat vasoconstriction, increase aldosterone secretion, increase antidiuretic hormone. Antidiuretic. Diuretic ni kencing, anti kencing. Antidiuretic hormone secretion maknanya kita nak banyakkan, kita nak kurangkan kencing lah. Antidiuretic hormone maknanya kita nak retain banyak blood volume dalam darah kita. And increase thirst, kita nak minum air lagi banyak. So secara keseluruhan, all of this, okay, will retain the blood volume dalam darah saluran dalam badan kita. Okay, so that's how the filtration rate berlaku lah. Maknanya filtration rate pun akan kurang lah. Filtration rate akan kurang, air akan retain. Contohnya bila kita ke dalam kekurangan air, kan? Kenapa air kencing kita pekat? Sebab filtration rate tu kurang. Kenapa filtration rate kurang? Proses-proses yang ni lah. Dalam keadaan kita sejuk, okay, kita nak buang banyak air. Okay, sebab air dalam badan tak keluar melalui peluh dan sebagainya, air banyak. So kita nak keluar, tak adalah proses-proses yang ni. Okay, so dia mesti ada detection, air banyak ke air kurang ke. Sebab air bukannya keluar melalui sini saja, kan? Ada melalui peluh dan tempat-tempat yang lain lah. Okay, jadi ada regulation, sentiasa ada regulation antara organ, antara hormon, substance dan sebagainya lah. Okey, ini tadi kita dah tengok dah. Ini dia lagi detail. Apa electrolyte yang reabsorb, apa electrolyte yang secrete. Okey, tubular reabsorption and secretion. Jadi, daripada sini kita nampak yang ni proximal convoluted tubule, kan. Yang reabsorb macam glukos akan masuk balik dalam darah, amino acid, protein, vitamin, lactate, urea, uric acid. Okey, dan pada masa yang sama, urea pun ada yang masuk balik secrete dalam darah, yang daripada darah tu akan masuk balik dalam tubular atau tempat air kencing ni lah, salur kencing ni. Uric acid, bicarb, creatinine, and then ammonia, some drugs, okay, hydrogen. Alright, so ini dekat proximal convoluted tubule. Dekat sini mainly adalah air lah, dekat nephron loop ni. Alright, urea akan masuk dalam ni, air akan masuk balik dalam darah. Okey, dekat ascending limb, sodium, potassium chloride akan reabsorb balik dalam darah. Distal convoluted tubule, sodium, chloride, bicarb, water akan reabsorb balik. Manakala serta potassium, ammonia dan juga ni akan masuk dalam air kencing. Okey, so dan tu yang ni last sekali, serta urea dengan water akan reabsorb balik. Okey, ada yang last sekali kita punya air kencing akan kebanyakannya ada amonia dengan urea lah. Amonia ni akan menyebabkan bau hancing. So kita ada urea lah. Alright. Okey, tapi kalau perasan tak, kalau macam orang yang diabetes, orang yang ada kencing manis, ada kegagalan buah pinggang, dia akan check ada tak gula dalam darah ke, proteinuria, glucosuria. Okey, maknanya ada masalah dekat reabsorption dia, ada masalah dekat kidney, dia tak boleh nak reabsorb balik benda-benda ni, glucose, amino acid. So benda tu akan keluar dalam air kencing. Bila keluar dari air kencing, oh maknanya ada masalah dari segi filtration dia. Bila ada masalah dari segi ni, maknanya that's how lah dia boleh detect ada renal failure ataupun tidak. Ada kegagalan buah pinggang ataupun tidak lah, based on kandungan ni dalam air kencing dan juga dalam darah. Contohnya, patutnya urea ni tak banyak dalam darah sebab kita dah banyak keluarkan dia dalam air kencing. Memanglah ada reabsorption tapi tak banyak sangat. Tapi bila tak boleh keluar air kencing, dia akan retain dalam darah banyak. Sebab tu kita cek urea dengan creatinine dalam darah untuk menentukan buah pinggang, fungsi buah pinggang. Dan juga kita cek certain benda dalam air kencing. Kita ambil guja air kencing dan ujian darah. Daripada itu kita tengok elektrolit apa yang banyak, elektrolit apa yang sikit. Okay, and then barulah kita boleh kira dia punya, kita boleh kira dia punya fungsi buah pinggang tu sama ada okey ataupun tidak. Itu dia punya konsep. Macam mana nak dapatkan konsep orang kira fungsi, macam mana orang nak tahu fungsi buah pinggang tu okey ataupun tidak? Based on yang benda ni lah yang kita belajar ni. Okay.
So changes in the fluid composition from the time glomerular filtrate is formed when urine arrives at the collecting duct. Dekat last sekali, lepas dia start convoluted tubule tu, dia akan pergi collecting duct kan. Are largely the result of tubular reabsorption of selected substances. Most of the reabsorption occurs in the proximal convoluted tubule, where cells possess microvilli with carrier protein. Okay, dekat tubule tu ada microvilli lah untuk increase reabsorption. Okay, dekat celah-celah tu ada carrier protein. Carrier protein have a limited transport capacity, so excessive amount of substance will be excreted into the urine. Glucose and amino acids ni functioning as a protein are reabsorbed by active transport, water by osmosis, and proteins by phagocytosis. So, cara-cara reabsorb tu berbeza juga. Untuk electrolyte macam glucose dan amino acid, dia reabsorb by active transport. Kalau siapa yang tahu, active transport ni dia perlukan ATP tenaga. Dia melawan concentration gradient, maknanya daripada concentration rendah pada concentration yang tinggi. Dia perlukan tenaga ATP dan juga protein sebagai contohnya. Water by osmosis. Osmosis ni pergerakan biasa, dia tak perlukan carrier protein daripada A ke B. Okay, dia hanya mengikut air mana yang banyak kepada air yang kurang. And proteins by phagocytosis. Phagocytosis ni fluid endocytosis. Cara dia tu, dia akan, kalau belajar endocytosis, dia akan buat macam loop, macam bulat tu dia akan masuk balik dalam darah. Macam itulah lebih kurang substance tu pindah. So, nak kata kat sini, different electrolyte, different substance tu, dia cara dia secrete dan reabsorb tu berbeza lah. Sodium and water reabsorption. Sodium ions are reabsorbed by active transport and negatively charged ions follow passively. As sodium is reabsorbed, water follow by osmosis. Okay, water ni dia akan ikut sodium tu. Okay, sebab sodium ni lah penentu kepada osmotic gradient. Concentration gradient macam air, bayangkan air kosong kita letak gula. Air kosong dengan gula. Gula tu macam ke sini sodium, kita guna garam lah. Kita letak garam. Garam tu adalah Garam tu adalah sodium contohnya. So bila banyak garam dalam satu air tu, kan, jadi concentration dia tinggi. So bila kita letak sebelah-sebelah, A banyak garam, B tak ada garam. So air daripada B akan pergi ke A. Sebabnya dia punya kepekatan A tu lagi banyak daripada B tak ada kepekatan kan. So dia punya konsep fizik dia, dia punya ni akan kawasan yang tinggi, tinggi dia punya fluid tu, air yang banyak akan pergi kepada air yang sikit. So air A tu sebenarnya air yang banyak, tapi sebab dia dah campur dengan garam, air tu dah jadi sikit. So air daripada B tu akan pergi kepada A. Sebab tu macam contohnya, bila sodium ni daripada tubular dia reabsorb balik ke dalam darah, darah akan banyak sodium. Jadi bila darah banyak sodium, air daripada tubul tu akan pergi ke, dia akan ikut ke yang banyak sodium ni sebab air, dia anggap air dalam darah tu kurang. So that's how the reabsorption of fluid tu occurred. Okay. Urea and uric acid excretion pula. Urea is a byproduct of amino acid. Okay, amino acid tu bila kita metabolize akan jadi urea lah. Uric acid is a byproduct of nucleic acid. Urea is passively reabsorbed by diffusion, but about 50% of urea is excreted in urine. Maknanya 50% daripada jumlah akan masuk dalam air kencing. Most uric acid is reabsorbed by active transport. A small amount is secreted in the renal tubule. So that's why kita punya air kencing banyak urea dengan ammonia lah. Okay. Tubular secretion. Maksud tubular secretion ni air kencing tu lah. Tubular secretion transport certain substances from the plasma into the renal tubule. Maknanya tubular secretion ni daripada blood vessel, daripada collecting duct yang diikut duct tu, keliling dia tu ada tubular capillaries, kan? Pada yang keluar daripada capillary darah tu ke air kencing, salur kencing, kita panggil tubular secretion. Bukan salur kencing lah, salur kidney. Dia tak sampai ke collecting duct. Salur dia dah sampai ureter pun dikencing, baru kita panggil salur air kencing. Okay. Active transport mechanism move excess hydrogen ions in the renal tubule along with various organic compounds. Potassium ions are secreted both actively and passively into the distal convoluted tubule and the collecting duct.
Dia nak just cerita macam mana proses tu berlaku lah. Certain substance guna aktif, certain substance dia guna passive. Urine composition. So akhir sekali macam mana berlakunya boleh ni adanya urine. Urine composition varies from time to time and reflects the amounts of water and solids that the kidney eliminate to maintain homeostasis. Okay, so kandungan urine ni walaupun banyak water kita reabsorb, tapi 90% of urine is water. Air yang lebih lah. Biasa kalau air sangat banyak dalam badan kita, kita akan keluar banyak air lah. Kan? Sebab kita tak perlu reabsorb lagi dah sebab air tu kita nak buang. And also, ada urea, ada uric acid sikit, and trace of amino acids and electrolytes. Okay. Tapi benda ni bukannya fix Dia sentiasa berubah based on kita punya kita ada penyakit ke ataupun kita punya dalam keadaan cuaca panas ke ataupun hujan macam mana banyak ke tak perlu keluar. Jadi semua tu main peranan lah. So urine elimination after forming in the nephrons, urine passes from the collecting ducts to the renal papilla, then to the minor and major calyx, and out of the renal pelvis to the ureter. Ureter tadilah daripada kidney tu yang pergi ke urinary bladder. Urinary bladder finally to the urethra which conveys urine to the outside. Proses kita kencing lah. Okay. Alright. Jadi proses kita bincang tadi tu semua adalah dalam ni. Dalam kidney tadi. So bila dah sampai collecting duct, calyx, papilla dan sebagainya, dia akan pergi ke ini ureter. Ureter ni dia akan kumpulkan air kencing kita semua ni. Dah jadi air kencing lah kalau sampai ureter ni. Tadi filtration tu masih lagi dalam bentuk darah sebagainya, dia tak filtrate habis lagi kan. Jadi dah habis proses filtration tu, dia akan pergi masuk ureter, akan masuk ke urinary bladder. Urinary bladder ni akan kumpul lah. Alright. Jadi pada sampai satu tahap, bila kita dah sampai threshold, baru kita akan dia akan sense, kita akan sense rasa nak kencing, baru kita akan kencing. So the ureter are muscular tubes extending from the kidneys to the base of urinary bladder. Ini adalah ureter. The wall of ureter, ni ureter kita beza, ini ureter, ini uretra. Uretra ni tempat keluar air kencing kita lah. Sama ada penis ataupun uretra perempuan, dia ada dia punya salur kencing dia lah. Okay. The wall of ureter is composed of ini ureter. Ada 3 layer daripada dalam keluar. Dalam memang selalu kita panggil mucus. Lepas tu submucosa, bawah pada mucus, maknanya makin keluar, submucosa. And then kita ada muscular coat, ada muscle and outer fibrous coat. Maknanya dalam ni adalah mucus, and then kita ada muscular, keliling dia ada muscle, and then ada outer fibrous coat. Luar pada muscle tu ada tissue lah. So dia ingat 3 layers. Muscular peristaltic waves convey urine to the urinary bladder where it passes through a flap-like valve in the mucous membrane of the urinary bladder. Okay. Dia akan bertindak makan flap-like valve ni supaya nak make sure air kencing ni tak naik ke atas balik. Tapi dalam satu-satu penyakit, benda tu dia akan mengalami masalah. Akan ada regurge of air kencing pergi ke sini. Okay. Bila regurge air kencing pergi ke sini, air kencing tu kan kotor kan. Dia akan menyebabkan inflammation, kita panggil nephronitis, ada inflammation dan seterusnya, boleh berlaku menyebabkan kerosakan buah pinggang lah. Okay. So bila kita potong urinary bladder tu, kita buat section, cut section. Ini yang kita nampak dalam dia. Okay, ureter dia ada lubang dia kat sini, akan keluar masuk air kencing kat sini. Okay, ni urethral opening, ini lubang ni. Okay, so air kencing akan kumpul dalam ni lah. So dalam urinary bladder ni kita ada mucus coat, lining dia, submucous coat, maknanya makin keluar submucous. Lepas tu kita ada detrusor muscle, ada muscle, and then kat ni nak keluarkan air kencing ni, ada internal urethral sphincter, ini external urethral sphincter lah, macam sama kita belajar sebelum ni dalam digestive system. Sekeliling ni kita ada prostate gland, ni adalah prostate gland, okay, and then kita ada urethra. Okay. So prostate gland ni kalau cancer prostate, penyakit prostate semua susah nak kencing kan. Bila prostate ni hyperplasia, bila dia mengembang, dia akan tutup salur kencing ni, susah kita nak buang air kecil. Sebab tu kalau orang ada prostate, masalah prostate, dia susah nak buang air kecil. Right.
The urinary bladder is a hollow, distensible muscular organ lying in the pelvic cavity. Kalau kidney tadi retroperitoneal, yang ni dekat pelvic cavity lah. Okay, the internal floor of the bladder includes a trigon. Ni kawasan yang tempat keluar kencing daripada ureter berkumpul ni. Di trigon, macam bentuk 3 segi kan. Which is composed of the opening of 2 ureters and the urethra. Okay, the wall of urinary bladder is made of 4 coats. Inner mucous coat, submucous coat, muscular coat, dan juga outer serous coat. The portion of the detrusor muscle that surrounds the neck of the bladder forms an internal sphincter muscle. Okay, internal sphincter ni dengan external sphincter ni yang mengawal air kencing masuk keluar. So micturition, kencing. Okay, kencing. Urine leaves the bladder by the micturition reflex. Maknanya bila dah banyak, kita akan ada reflex rasa nak terkencing lah. The detrusor muscle contracts and the external urethral sphincter in the urinary generative diaphragm must also relax. Jadi yang ni akan contract internal ni. Detrusor muscle yang membentuk detrusor muscle yang ada muscle sekeliling ni bila dia contract, bladder ni mengecil, air ni akan nak keluar lah. Dan external sphincter ni pun kena relax, tak boleh tutup supaya air kencing boleh keluar. Stretching of the urinary bladder, bila air kencing banyak, dia akan mengembang kan, dia ni. Macam balon kita isi air, dia akan kembang. Bila sampai satu tahap, dia akan trigger the emergency reflex. Kita ada sense lah. Bila sampai satu tahap, kita akan rasa nak terkencing. Sebab reflex center located in the sacral portion of the spinal cord. Return parasympathetic impulse, jadi akan bagi arahan. Causes the detrusor muscle to contract in waves. Okay, untuk keluarkan air kencing. So, muscle ni akan contract. Okay, akan mengecil. Dia akan kembang. Kita akan ada reflex, maknanya akan bagi arahan dekat sistem nervous system kita untuk keluarkan benda. Maknanya air kencing dah banyak, kita perlu keluarkan. So muscle keliling yang membentuk urinary bladder ni, dia akan contract. Bila contract, air kencing tu akan nak keluar lah. And urge to urinate is sensed. Maka kita rasa nak kencing. When this contraction becomes strong enough, okay, the internal urethral sphincter is forced open. Ini akan buka. Okay, tapi kita dah kencing belum? Belum kencing lagi. Sebab yang ni kita tak boleh nak kawal. Internal urethral sphincter kita tak boleh nak kawal. Sama juga macam kita belajar dulu dalam defecation. Yang boleh kawal ni dekat sini lah. External. Consciously. The external urethral sphincter is composed of skeletal muscle. Skeletal muscle kan kita boleh kawal kan. Jadi, and is under conscious control. So, kita tahan kencing tu sebab kita kawal yang ni lah. Region of external urethral sphincter. Padahal air kencing tu dah sampai kat sini dah. Urethral sphincter kat sini. Sampai kita tak boleh nak kawal, yang ni pun dia akan terkeluar sendirilah juga. Jadi masalah kadang-kadang kencing tak lawas, kencing kita panggil tak lawas dan sebagainya, ada masalah lah daripada aspek ni. Dan kalau kencing kita terkeluar ke tak boleh nak kawal, ada masalah dari segi external urethral sphincter. Okey, jadi bila air kencing tu kita dah ni, dia akan keluar melalui urethra. Urethra ni hanya saluran keluar lah. So urethra is a tube that conveys urine from the urinary bladder to the outside. It is a muscular tube with urethral glands that secrete mucus in the urethral canal. Okay, ada macam lendir-lendir lah. Digunakan untuk urinary system dan juga reproductive system. Females and males have different urethra. Okay, ini adalah female urethra. Okay, dia ada single function to transport urine from the urinary bladder to the vestibule. Okay, ini urethra female lagi pendek daripada urethra lelaki, urethra male. Okay, an external space immediately internal to the labia minora, labia majora. Okay, female genital organ kat luar tu. Jadi kalau perasan, urethra kalau lelaki, dia punya urethra tu, penis tu berfungsi dua. Sama ada untuk ejaculation of the sperm, untuk reproductive system punya function, dan juga urinary system, melalui saluran yang sama. Tetapi perempuan taklah. Perempuan untuk reproductive system dia melalui kita ada cervix, vagina, and then kita ada uterus. Tapi dalam salur kencing adalah salur yang berbeza. Okay, lelaki salur yang sama. So 3 to 5 cm long, pendek sahaja, and opens to the outside of the body at the external urethral orifice located in the female perineum. Okay, so lubang air kencing dengan lubang kita panggil reproductive system dalam perempuan adalah berbeza. Okay,
Bila kenapa perempuan dia mudah mendapat kita panggil UTI, urinary tract infection, adalah disebabkan ni lah, sebab dia punya uretra ni adalah pendek. Bila you punya uretra pendek, any infection atau bila kita dah expose kepada environment, maknanya apa-apa benda mikroorganism mudah nak, kalau dia punya salur ni pendek, dia mudah nak naik ke atas lah. Sebab tu perempuan mudah kena, kita panggil kotor lah sikit dia punya salur kencing. Bila kotor, dia akan mudah menyebabkan infection. Berbanding lelaki yang mana dia punya uretra dia lebih panjang dan susah benda tu nak pergi ke dengan lebih mendalam lah. Okay. Okay, so kalau male uretra pula, okay, macam saya cakap tadi, dia sama juga untuk reproductive system. Urinary and reproductive function, passage both urine and semen, tak sama dengan perempuan lah. Kalau tadi 5 cm ni 18 to 20 cm long, panjang. Partition itu 3 segments, kita boleh bahagikan kepada 3. Prostatic urethra, maknanya uretra yang dikelilingi bahagian pertama, kedua dan ketiga. Yang pertama yang dikelilingi oleh prostat, sejenis gland yang menghasilkan kita kata pelincir lah. Alright. Prostatic urethra is approximately 3 to 4 cm long and is the most dilatable portion of urethra. Extend to the prostate gland immediately inferior to the male bladder, where multiple small prostate ducts enter it. Ada ducts, maknanya lendir-lendir apa semua tu, pelincir tu akan keluar ikut sini. Membranous urethra is the shortest and the least dilatable portion. Kata kita ada membranous urethra, and then yang ini adalah extends, okay, and then ada spongy urethra, kita panggil sponge lah. Sekeliling ni adalah muscle. Muscle bukan, dia adalah muscle punya encased with a cylinder of erectile tissue. Tissue in the penis called corpus spongiosum. Ini untuk kegunaan reproductive system lah. Extends the external urethral face, dan air kencing akan keluar ikut sini. Alright, so itulah kita dah cerita macam mana blood, daripada blood jadinya air kencing keluar ke luar lah dalam proses micturition. Alright. So apa-apa yang berlaku, apa-apa yang ada kita panggil impairment atau disturbance daripada awal lagi, daripada kidney nephron tu sehinggalah ke urethra tu, boleh menyebabkan urinary disorder. Acute renal failure, chronic renal failure, polycystic kidney disease, ni yang dekat kidney, pyelonephritis, kidney stones, glomerulonephritis dekat glomerulus tu, incontinence, tak boleh tahan kencing, incontinence, masalah dekat external sphincter of urethra tu lah, cystitis, bladder, urinary bladder infection, and diabetic kidney disease lah dekat bahagian kidney. Okay, so semua ni adalah urinary disorder, contoh-contoh penyakit. Okay, that's all. Boleh tanda password attendance dekat kalam. Password dia ni. So ada apa soalan tak? Any question regarding urinary system? Dia macam little bit complex, tapi saya suggest untuk you all tengok video lah supaya lebih faham. Sebab dia ada dalam animation. Bila kita buat dalam bentuk animation, kita gerakkan dalam bentuk 3D, baru kita nampak lebih jelas lah daripada sisi pandang sama daripada depan, daripada tepi, daripada cross section dan sebagainya. Any questions? Ada soalan tak? Boleh faham Boleh, buat masa sekarang tak ada lagi, doktor. Alright. Okay, jadi itu sahajalah untuk tajuk hari ini. Thank you very much.